आज आम आसु महापुरुष श्री अच्युतानंद दास पीठ नेमाड़। Sometimes a disaster, sometimes we get free. Oh, you take the long way to stay close to me. I don't want another, I just wanna breathe. You take me higher, you stay close to me. Oh, I feel so alive, feel so alive. The dark won't cloud my eyes. Yeah, I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. Oh, I feel so alive, feel so alive. The dark won't cloud my eyes. Yeah, I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. वर्षा दिने बर गछर पत्र गुड़ा कि पत्र झड़ा देइए प्राय सबू गछरे पत्र गुड़ा झड़ी तले केते गदा है। देख देख आंकड़ो देख ए साबुन गली छेड़ी छेड़ी तो पूरा घेरी जाउछन माकड़ जति खेलना बर गछर फल बहुत सुंदर देखा पूरा छेड़ी पूरा ऊपर गली आसला दे नहीं खोल 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 ऊपर चढ़ी जाए सेठ छा तौक आसवे सेठ तौक आसवे एडी पड़े बेंच ऊपर छा डरुच कहीं किसी कर खाया
ସେ କେମିତି ହାତରେ ଆସିଲେ ତଳକୁ ସବୁ ଆସିବେ ଉପରେ ଦିଅ ନା ତଳକୁ ଏଇ ତ ଘେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଛେଳି ଇଏ ଶୋଇଛି କେମିତି ଦେଖି ଏ ସାର୍ଟ କାଦୁଅ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଠି ଏଇଠି ବସିଯା ସେ ଚାନ୍ସ ନା ମୋବାଇଲ ନେଇଯିବେ ପଳେଇବେ